with our traditional research. Income integrated district development blueprint. Today, it's a very important day for us. I think our honorable minister, tribal affairs, agriculture, agriculture, subzonal chairman, Mungia Kami and Timoru, the ADC. We are also with us our zonal development officer, the ADC. The physical affairs officer. This year our total level budget is 3,37,365 up to September. And in complete one financial year 2021, we have 4 and not 1. That is the main project. This is the incomplete work. Subsidy होंगे तो फायदा GPS problem untuk online department plus ini problem about GPS coordinate bayangin. Kalau knowledge yang department ada yang berarti. What is the solution for GPS? Joto media dong, ini ceng Mungia kami, sini development review meeting, orang manja pakai sini orang menang IM, komal kolo, tapi manja kan duita subzonal chairman, tapi Mungia ke blok ni chairman sulit dong, tapi sini madam, oh ini DM saya tunggu, SDM saya tunggu, TJU tunggu. पूरा लाइन डिपार्टमेंट जो ऑफिसर होते हैं मोंगिया कामी हो बस काम हो जो बड़ा बड़ा कसाई तो चीनी बड़ा लोग तांगे उपलब्ध मुझसे कसाई तो मोनो तो इन सुप्रूबी सालाना बगैर तीनी जे चीनी वार्क चले तो माने कंस्ट्रक्शन चले माने ते बाकी जे चले तो माने मोनो बाहर के तब उसका आगू गई मान तब स्पीड खाई मान बड़ा तुई थाया को बड़ा करंट थाया को बड़ा लामा थाया को Mono tino tini syukur bersalai mari. Aban bagano tini ani logi EM sahib no nari kha, edisi ni bepar tongo, tesi ni state government ni bepar tongo, tini kaham no review meeting kha, jo bus kanggo yak pa yak miliwon, edisi abang state government yak pa yak miliwon, je khane namani sini boro nongni, je tuini समस्या lamani समस्या, jeng saimono, jeng joto kam khaime ako. Sini borok tahu kok sini समस्या tongko lamani समस्या tongko nokni समस्या tongko sini borok oleh समस्या kotor tongko apa ini bagaimana sini EM saya mau tuh जो bus kami bahagia oh je समस्या lo समाधान खाइमा तै sini officer tuh asuka asa kayo sini borok ni 100% खाइमे apa tै pas pemain si fishing lo lama mau boleh ketal sanction unkai World Bank ni tongo tribal welfare department tongo edisi ni tongo joto milimina motamoti pass hoy mes ni bisogono motamoti chini boro rongche lama jakhane khaje yako chini boro tawo jakhane khaje yako lama thangma yako jemon dagram kami tawo bo jakhane lama khuriko tuই din man samahin ko mono khana ni bisogon lama romnan baga tawo video sahib no order likha मैडम बताऊँ चीनी DM साहब बताऊँ खाना भी सुन ऑर्डर खाएगा जब खाना भी सुन खाना लो सर कैसा ये तंगो आपने विधानसभा ये यो निशानी बोर्ड यो तंगो मिया कैसा उस रंग निशिमी वाला साइट तो माने 18 एडिसी विलेज 18 मुरानी
belai khang ni o area o current ni line bo tong do kintu current kes kri khai amtike public ni kol mung tong ta erpore ke tui rok ni bo borong ni osubida oborong na the ang bor sakole chini borok jekhane tong bor tui grei lama grei tam grei muti sengabano e ngone je current department ni je borok lo ringi tu boy current department no je warning likha je current mas hogina current marina je sini bola phaite je maintenance khana ni bagai jongol clearing khana bagai je 5 lakh rang ni nai to bo sini current nago karan o bilai ta rogo paisa current thakai 2 mas 3 mas dago ni sin thani complaint chokoi tangi muting na ba tangi muting na ne kon kokre jeng nai nai ang mo nai EM sahib nang DM sahib to DM sahib mo nai bas ka mo je nang jeng khaina nang sang khaina hambai yang moro tuye সচ্চটা মানে আমি ওরা মাখি নয় কানা গেনি তাকিবদি বুঝিখা মানে আমি যতন ওরা খিম নয় ডাস্টবিন খিম নয় খিবান বলে এলাই হামবাই yang ওয়াং না হাড়ে yang ওয়াং না হাড়ে yang na hadle tam yak mamaya kuy tong ha yak tam tulisan ni na bo মানে আমি খিম নয় ইউজ খাইনে কাহাম গায় হ্যাঁ সাবজনাল চেয়ারম্যান Poilana hambai sini state ni travel welfare minister borong ganang Vikas Dev Burma boni satyo maino age bo sajak bo phaidi chung block level ni meeting review kaham ke khai aspirational block mugia kami ke jotan chang khlaijak block o block boni bo constituency ani bo constituency o block no bai ke kathalai sam tanglai ben bisinte गोबां इशू दं हेल्थ इशू इलेक्ट्रिसिटी रोड कनेक्टिविटी और जगह एजुकेशन इशू एग्रीकल्चर इशू आमार डिटेल्स लाइन डिपार्टमेंट बैठक कक सालायगा खालायनो इमप्लिमेंट खायना थांथार समस्या बो जगह तामनि बागै खायमाय आं टारगेट तामो बसक एचिव खायगा तामनि बागै खायमाय आं आबते रनो जों डिटेल्स जों आलोचना खायलेगा आलोचना खायमान जों बरनो डाइरेक्शन रोजाखा गाइड रोजाखा ताई टारगेट रोजाखा टेन्यूर माने जराबो खाय रोजाखा सान दिन नि बिसिनो नरक खायदे हायने आबनि लगे लगे बस कामको बाहायनो कायसा प्रशासनिक शिविर खायनानि बागै जोंनि मिनिस्टार साहेब अलरेडि उत्तर महारानी वो पालखे कथालाय कायसा प्रशासनिक शिविर जब लाइन डिपार्टमेंट रनो तने आ जगानो 50टा 60टा हाय एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प खाय आसायमानि बा थैमानि माने एसटी सिटीजनशिप कार्ड रेशन कार्ड आधार आमती हेरो सुविधा दे खायमानो तै जतन से उनके लामा दै गिरां रंगनक रंगनि जे प्रॉब्लम आबनो ते डिटेल भाबे आलोचना खायके बेलायनो काम डिस्कशन खाखाय जों खालायनो हायने सालाबो जेहेतु आनिबो एरिया बनिबो एरिया तसे एडीसी गवर्नमेंट बो एडीसी स्टेट गवर्नमेंट बो एडीसी एरिया न सामुतानो जों एडीसी बिसिना तां सिनि थानि रांखरि फानो एडीसी बाय बरबाय खालाय जों सानै दंबरन थानि एबन खालाय सामुताके जेते बरन लाइन डिपार्टमेंट दङ आबर हटेल काहामके सामुचाकाके सिन बररक पैसा आवनि बेनिफिट में माला आवन साथियों दिनी काम के आवर डिटेल्स के फर्स्ट टाइम और मोंगिया कामियो रिव्यू मीटिंग में फाइन मंजा के ओपन सालाय हम बाय সাবজনাল চেয়ারম্যান basis availability of the GPS rating so they can't complete all. Physically complete? No. ডাস্টবিন मतलब उस जगह हमिया साया खिमनानी माने नक नि जे चारिदिके परिष्कार तनानी एक जगह उस जगह खिबै ते कायसा जगह उनो खिबैनानी परिष्कार स्वच्छता परिष्कार तंगाइसे रुकसुक कमु तिनि मंगिया कामी ब्लॉक नि बिसिंग 7,000 फैमिली न जतनो भाग जाना डास्टबिन म डास्टबिन आगामी दिनों जोंतेबो बागनाय जे फैमिली जत फैमिली न बागनाय चिनि उजागा प्राय 9,000 फैमिली दङ आबान बिसिंग
60,000 ফ্যামিলি না রেখে একজন ফ্যামিলি না কয়টা খাই না স্যার কাইসা সিঙ্গেল ও কাইসা খাই নিরে দাঁড়ায় ম যে ডাস্টবিন যতন এই যে উদ্দেশ্য না হয়েছে রিমানে ও উদ্দেশ্য যেমন সাকসেসফুল না হবে কারণ চিনি বড় রক जों जे उद्देश्य रिमाने वो उद्देश्य सक्सेसफुल नङा जों दा जास्ट डास्टबिन दिखा डास्टबिनाव ते कोनि माने उंगियाव माने हामियाना खिमाने माने हामिया खिबाय ता कायसा जागा बुंगो